عسلامة، أنا شيماء وهذا بودكاست ليشيل. بودكاست يشتغل بيه أكثر لعالم الهندسة المعمارية. اليوم باش نبداو بالخطوات الأولى نتاع الهندسة المعمارية، كيفاش الاركتيكتور تأثر برشا على حياتنا ملي احنا مازلنا صغار ندردشو. اوكي let's do it. وخصوصا لما تكون مرأة بطول. En même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise pas. دوك معنا اليوم مدام سيمية قلوزي اللي هي اركتيكت وانسانيو تالينو اللي كنا سنة d'architecture et d'urbanisme. عسلامة مدام سيمية. عسلامة شيماء. Et le sujet m'a interpellée. أنا ملي عملت le contact مع بعضنا et vous m'avez proposé cela, j'ai été intéressée. ميرسي مدام، فرحانة برشا انتي بحذايا اليوم. كنا شغل الخطوات الاولى نتاعك انت في الاركتيكتور، يعني كيفاش بدا من الاول غرامك بالارشي، كيفاش قلت نتبع الدومين هذا، كيفاش بديت الحكايه؟ يمكن vous allez être un peu déçus parce que أنا j'ai atterri للهندسة نقول par pur hasard, dans le sens où c'était un concours de circonstances في l'orientation بعد le bac. Je ne savais pas quoi faire, je savais ce que je ne voulais pas faire. Mais l'Hansa était parmi ceux que je pouvais faire. Et c'était le dernier choix. J'ai fait 5 choix. Le 5e, c'était l'architecture. On gîte l'Hansa. Bon, l'école était un peu très... C'était surprenant. Quand on a قبل في باب سيدي عبد السلام. Et j'ai pas vécu في تونس. Et خديت باكي من باجة lycée de jeunes filles. Et أول نهار نذكر روحي دخلت للبوزار ليتاوت. C'est vraiment, c'était différent de ce que اللي مستانسة بيه. En tout cas, en tant qu'établissement d'enseignement, c'était différent. والحق l'intégration ما كانتش سهلة. D'ailleurs, j'ai dû refaire ma première année. Et j'ai refait ma première année tout en étant brillante في التhéorie وقبل كانوا عندنا la possibilité نتاع le crédit. Donc du coup عاود كان les deux ateliers. J'avais une très bonne note en expression plastique, mais في l'architecture on avait les unités de valeur وتحت على خاطر 0,25 unités de valeur. Donc, bon, c'était un choc pour une élève lycéenne d'Ima Behia ou quelque chose. Mais le fait de refaire l'année, je découvre d'autres aspects, entre autres de l'architecture, de son influence sur notre vie, notre comportement en tant qu'individu, mais aussi sur notre esprit et son ouverture. Le fait d'être à proximité مع les beaux-arts, مع toutes les disciplines des beaux-arts, تدخل les ateliers تشوفهم شي يعملوا شي يخدموا كيفاش صحابك يجيوك تعرفهم يجيوك في لي شاريت نتاعك تمشي لهم في لي شاريت نتاعهم. Ça c'était une ambiance très particulière à l'ITAوت. اي برشا جاي يقولون طريقة اللي تاوت كانت الفورماسيون بلوز مو خير خاطر كنا كونتاكت ديريكت مع البلاستيسيان وكل. طاف اللي نو جوست كلنا نقرا اركتيكتور هكا هاو دوك مش كون معنا يقرا في حاجه اخرى في البوزار وكل. دونك Bon, c'est enrichissant. نحن توا نحاولوا en tant qu'enseignants. D'ailleurs, ديما تلقانا des groupements architectes et plasticiens et on essaie de collaborer de manière étroite. On croit à que cette collaboration est fructueuse pour les étudiants. Et ça, c'est important aussi. اي مادام حطينا en fait باش نحكي شويه على كيفاش انا بديت دخلت الارشي. ما كانتش شوا نتاعي الاول انا بديت مثلا من الاول من الليسي قلت باش نعمل انجينيوري وانفورماتيك وديما هكا نتبع كنا هو كودينغ وكل. ومن بعد معناتها السكور باش حكايات اخرين اثروا في الحكايه. دونك تعدالي بورتون الارشي كانت شوا ثالث. نعرفش جاني في اخر نهار نتاع سي بون باش نسكر سيت دورونتاسيون. نعرفش جا المخي قلت اسمعني كنت عايش بريبا انتيغري باش نعمل انجينيوري وانفورماتيك.
خليها لهم ونعمل اركتيكتور، خاطر كنت لسه نحب نرسم ونحب نصنع حاجات ونحس اللي نجم نقدم فيه الدومين. دونك اخر وقت نلقى باقي سيت محلول بعد نص الليل، قصيت مسكر سي بون، عملت هكا طلعت لارشي الفوق راهي خطفت لارشي. حق من الاول هكا كنت هكا قمت نبكي ودرا شنو كيفاش وكل واحد دارنا هكا في مخهم فكره، عنده فكره اخرى على الارشي، في بالهمش اللي فيها الافاقه دي كل من بعد فقت باكي دخلت ندخل كي دخلت نقرا وكل. دونك بعد كي دخلت نقرا والله من الاول قعدت شويه كيف في الشك عن بروميير اني اللي ما استانست انا بكمات ونقرا وهكا كل شيء واضح وسريات وقرايه وكل. حين نلقى روحي في اتولي نرسم في الديار هكا في الشارع، ويعني تحس فما اسبري اخر. شويه بشويه حبيت الاسبري هذاك تاع الاركتيكتور. نذكر في الليله مصبحه انا وقتها على اكزيكريس ارت بلاستيك، وتابع على الاخر نعمل في باروليف ونخدم فيه وهكا ما عادش بكري ودرا شنو. ومن بعد عملت هكا الخطوه التالي، قلت يا التعب هذا كله عامله جو. حسيت وقتها برسمي براحه نفسيه على الاخر، اني فرحانه باللي قاعد نعمل فيه. من وقتها الحق الحمد لله، من نهار هذاك لتو انا الحمد لله فرحانه بالشوا نتاعي، وكل يوم نزيد نعرف اللي هو الاركتيكتور ياسر حاجه محلاها، وياسر تحل المخ، وياسر تشوف بها حكايات ما كنتش نشوفهم من قبل. جا من جرة الارشي وليت نشوف بالحق بالامباكت نتاع الاركتيكتور في حياتنا. معناتها الهندسه المعماريه تاثر على الاخر في اي حاجه نعيشها، خاطر احنا قاعدين نعيشوا كلهم في دي ميليو، معناتها في دي اسباس اللي وراهم دي اركتيكت. تو تافي. دونك معرفش انت شنو رايك في بون الاركتيكتور، الهندسه المعماريه ولا العماره كما يسميوها خوينا في الشرق، كما قلت انت احنا نعيشوا في بقايع إذا بتحب الدجا، dans des espaces, des lieux de vie. Ces lieux de vie معناها يأثروا فينا tout au long de notre vie, les étapes الكل, depuis notre jeune âge, bas âge نقول حتى لين نكبروا. معناها je ne pense pas que عبد tout au long d'une vie ne soit pas affecté d'une manière ou d'une autre par les différents espaces اللي يعيش فيهم ولا اللي يمشي لهم ولا يتعرض لهم ولا يزورهم وكل. Donc cet impact il est réel. En tant qu'être humain, نخمو نحسو on fait des activités et tout cela se passe dans ces espaces. Oui. Des espaces qu'ils soient couverts ou découverts, mais des espaces qui sont en majeure partie du temps réfléchis. Par moments, ils ne le sont pas. Ça peut être la résultante d'un concours de paramètres en cours. Ou ça peut être une architecture qui n'est pas faite par un architecte, mais qui a été, disons, qui répond les besoins de ceux qui l'ont créé et conçu. Donc le hand, ça c'est vrai, c'est un domaine qui ne se restreint pas aux architectes. Et je pense que les architectes qui prétendent avoir un niveau de maîtrise sur l'espace avec toutes ses composantes, c'est un peu de la prétention. شوية معناها الناس تعيش وفك العيشة هذيك l'occupation de l'espace, يطوعوا l'espace leurs besoins. حتى لو كان هو au départ il a été conçu pour une autre finalité. Mais le vécu est une étape importante, je pense, de la vie d'un espace lui-même. Oui, en fait, هو معناتها l'espace يأثر فيها على الاخر شكون باش يستعمل الاسباس هذاك، كيفاش باش يردوا الاسباس نتاعو هو. الحكايه هذه تفرق برشا انت واللوزاجي، مثلا مش كيما مثلا عبد كبير وكيما عبد مازال يقرا كيما انفون مازال صغير. سورتو انت مادام عندك اكسبيريونس مع لي انفون في الاركتيكتور وكل. والله une expérience assez récente, je peux pas prétendre qu'elle est c'est une expérience qui a débuté par hasard. L'UIA, l'Union internationale des architectes, a un appel à candidature, fait des programmes de travail et des commissions.
Et j'ai présenté mon CV qui m'a demandé. Bon, je visais la commission pédagogie et éducation, donc la formation des futurs architectes, qui est mon sujet de, disons, de recherche, mon axe de recherche scientifique sur lequel j'ai insisté, fait thèse que j'ai orienté développement de la créativité. Et peut-être c'est le fait que je me suis intéressée au développement de la créativité des apprenants qu'on m'a considéré comme plus efficace via le programme Architecture and Children, programme de travail Architecture and Children. Donc j'ai été nommée dans ce programme en octobre 2021. Et j'ai découvert quand même un programme très actif, 48 membres de parlement. Ce sont tous et toutes des architectes qui œuvrent à répandre une éducation. معناها يربيوا الصغار على العالم هذايا متاع الهندسة المعمارية. En termes de composantes, en termes de processus, معناها كيفاش نوصلوا نعملوا هندسة ولا كيفاش نفكروا في الهندسة، كيفاش الهندسة تأثر فينا زادة باش الصغار يحشتهم. C'est vrai, les enfants sont les décideurs de demain, les adultes de demain, mais j'ai beaucoup apprécié, ce sont aussi des usagers de l'espace d'aujourd'hui. Et ça, il faut le considérer. Surtout par rapport à nos quartiers, nos villes, nos maisons, il faut y réfléchir. Il a sa place, cet enfant, un de ses besoins, un de ses aspirations. Sa manière aussi de bouger n'est pas celle de l'adulte ou de son aîné. Et donc, ça, c'est à prendre en considération. Oui. l'enfant خاطر مش جست citoyen بتاع demain بتاع النهار الآخر، هو توا عايش معنا l'enfant عنده l'espace نتاعو، هو le citoyen d'aujourd'hui زاد. باش نحكي لك une anecdote. On a mené en mars 2022 un workshop avec deux architectes en Suisse, l'autre est suisse, et avec le concours et l'appui de la section culturelle de l'ambassade de Suisse, donc avec l'ENO. China pendant 4 jours à Qarakna, avec des étudiants, 18 étudiants de l'ENO, et moi et ma collègue Mouna Farfer pour encadrer ce workshop. Les architectes Hedouma et les filles suisses ont mené une expérience sur les frontières suisses pour sonder la perception des habitants de la frontière suisse sur l'espace et le territoire de ces frontières-là. Donc c'est un travail, Lichette Koubi fait le Biennale de Venise, et ils ont mené une exposition là-dessus qui a fait couler beaucoup d'encre. وجاو لتونس منير أيوب comme étant تونسي حب يعاود l'expérience autrement. Et on a réfléchi ensemble. On pensait d'abord à la frontière maritime, donc le choix مشى لقادقنا حدود على البحر بالضبط. من الأول خممنا هكا وبعد قلنا لا، قادقنا avec sa richesse et sa pluralité offre un peu plus au niveau du vécu du territoire de Qarakna. Qarakna quand même c'est une île فيها 9 villages ولا حوم كما يقولوا هما. On avait la chance d'avoir un de nos étudiants originaires من ولاديانك وحنا سكننا مش بعيد على ولاديانك. On était partis à l'exploration pour découvrir, mais aussi pour prendre contact avec les habitants. On a bénéficié d'un espace. Les habitants ont mis un espace à notre disposition. C'était هي جمعية قرآنية أولية على البحر. Quand on a approché, قلنا لهم راهو احنا حاجتنا بعباد تجي وتشارك, et on a eu la surprise d'avoir beaucoup d'enfants parmi les participants.
Donc, ces enfants étaient venus ملول في بالهم باش يلعبوا أكاها مي شافوا هما يعملوا في دي ماكيت احنا on les a aidés انهم يختاروا كي تحب تعمل ماكيت تحب تصور نعطيوك اللي عنا ونعاونوك باش pour réaliser اللي تحب مي احكي لنا على البلاصه هذه اللي تعيش فيها والا تجي تزورها مع عائلتك وقت الصلاة وكل. Et c'était quelque chose de très particulier parce qu'on a eu deux moments très forts avec ça. Je me rappelle, on avait un enfant qui a de 14 ans. Il nous a dessiné la carte mentale de Qarqna avec au détail près. هو كيفاش il voit Qarqna حتى من الcourant marin. C'est une donnée très importante لقرقنا وقتاش المد والجزر معناها وكل وعندهم des terminologies propres à eux et donc là, ça influence حياته الكل غادي معناها بالنسبة لي قرقنا était le centre de sa vie le lieu de sa vie واللي راه فيها حلمته زاد. البداية الأخرى ماهيش تعيش في قرقنا مي جيت قرقنا تزور ديما كل ساعة تعديها بعد من متر في قرقنا et sa grand-mère habitait une maison à patio دار فيها دار عربي فيها وسط دار يعني احنا كي قرينا الهندسة وقرينا وسط دار c'est l'espace organisateur c'est plutôt une forme carrée ou rectangulaire centrale donc délimité pour nous c'est un espace délimité. Pour elle, et je me rappelle de son nom parce qu'on a noué un rapport très proche, Emna pour elle, l'espace de Ostadad était un ensemble de portes disposées aléatoirement pour elle, maïch moshkla, qui fait on les dispose, mais elle tenait bon à réaliser chaque porte en maquette et elle lui donnait une caractéristique. Et pour elle, la porte la plus impressionnante, c'était celle de la chambre de son oncle, parce qu'il y avait un piano dedans. Okay. Et ça, je pense, c'est cette dimension. Ah, les architectes, on gagne plus à, disons, la considérer dans notre manière de concevoir l'espace. Le vécu, qui est une des données essentielles. Au-delà de la forme, au-delà de tout ce qui est appréciation visuelle, d'équilibre, c'est important, oui, mais la dimension du vécu, tralilek hansa, مقبولة وتتعاش بالساهل avec beaucoup d'interactions et réellement les gens فيها يلقاو اللي يحبوه واللي يستناو فيه وإلا هانسا réellement elle offre des espaces نقولوا standards sans âme اللي يصعب على الواحد يسو بروجيت فيها يحس روحه مرتاح في الاسباس هذاك صحيح. والفيكو كيف نتاع لونفون يفرق برشا على اي عبد اخر. كي نتفكر مثلا انا ندي سباس عشت فيهم قبل وانا صغيره رؤيه اخرى للدنيا. مثلا كي نفكر جدي وانا صغيره نتفكر هكا الباسيو هكا واسع وحنلعب وكذا. اصلا دوك المشي نحسها اصغر برشا حتى واقل هكا كيفاش نقولها اقل حياه وروح من اللي كنت نشوف فيها انا قبل. ما نعرفش كيفاش من البيرسيبسيون تاع الصغار ديما تفرق برشا على الكبار. لازم ديما نحطها اون كونسيديراسيون الحكايه هذه. جات الطفله كنت تحكي لي عليها ياسر انتريسانت كيفاش تشوف الباسيو والاسباس نتاعها. مثلا تلقى عبد اخر يشوف ترسم لك باسيو autrement ce qu'elle avait d'ailleurs elle a fait une maquette pour elle. La porte de la maison était importante. Ce qui l'intéresse c'est les portes. Donc c'est ces moments d'accès. عملت السوي العتبه نتاع باب الدار وعتبت كل بيت والباب. هذاك اهم حاجه بالنسبه ليها. في عينيها elle avait 10 ans, هكاكا oui. D'accord. C'est ce qu'elle voyait. Avec Architect and Children's Day, on a eu l'opportunité, l'ordre des architectes,
d'organiser les Golden Cubes Awards, اللي هما des awards internationaux qui récompensent ويشجعوا العباد اللي تخدم في الطفولة والعمارة. دونك أول مرة يصيروا في تونس وعملنا un appel à participation où on était surpris اللي جاونا des contributions intéressantes حتى en nombre ماهمش شوية. Et entre autres expériences qui a été présentée c'était أولاد السيدة FM اللي هي أول إذاعة associative معناها في تونس تابعة للمجتمع المدني. السياج نتاعها معهد حقوق العربي لحقوق الإنسان اللي في السيدة المنوبية. Le siège Bidou, il a transformé la vie du quartier. Siège تاع المعهد العربي لحقوق الإنسان فين فما الإذاعة بيدها كاين وكالة قبل كاين un des lieux les plus dangereux pour le quartier نتاع السيدة المنوبية وحياة هلال ويخافوا منه العباد تصير فيه جرائم les plus atroces اللي تنجم تتصورهم فهمت. Et la reconversion du lieu en un espace éducatif et à la fois culturel فيه مكتبة عاملين فيه des clubs de citoyenneté et فيه le siège نتاع l'hiver Bidou en fait مع la responsable المديرة نتاع الإذاعة اللي اسمها c'est une journaliste نجوى الهمامي. Elle a travaillé avec les enfants تاع حي هلال وحي السيدة المنوبية باش تعاونهم يرجعوا شوية ليسبوار فريمون شوية أمل. تقولي خلطت عليهم صغار كي اون ديكروشي فيهم شكون بطل القرايه كاريمون وفيهم اللي يحب يخمم باش يخرج واحنا ابري تو كاين نواصلوا نقراو واش باش يكون المستقبل نتاعنا مو نشد عصاص ولا نخدم في دار ولا في معمل كيما بابا ولا امي معناها علاش باش نتعب روحي هذاك الصغار avec Najwa Hamami ce qu'elle a fait ou d'ailleurs شاركت où elle a eu le prix Golden Cubes Awards des médias audiovisuels. Elle a رجعتك صغيرات يحلموا رجعتك صغيرات ils ont plus de confiance en eux à travers quoi en fait à travers le projet de reconversion de cette وكالة اللي ولات فيها لي كلوب دو سيتويانتي رجعت فيها الروح بالضبط. تعلموا يعملوا دي روبورتاج جورناليستيك تعلموا يعملوا دو لا فوتوغرافي تعلموا يكتبوا تعلموا يعملوا مونتاج. سيتي دي انفون اجي ماكس من صغار 7 سنين 8 سنين حتى ل 14 سنه. Ils ont développé هذوما نوادي المواطنة d'ailleurs عندهم des émissions radiophoniques يتعداو hebdomadairement je pense avec Saïda FM. Donc je pense que là c'est aussi une manière de dire que l'architecture elle peut contribuer à changer en bien des territoires mais aussi les habitants des territoires. الاركتيكتور عندها بوفوار اكبر برشا من اكثريه العباد يخموا فيه اكبر برشا من جزء باش تعمل دار هكا 4 حيوط وباب وكل اكثر من هكا برشا. ديما قلت كيفاش نبدل حياة عباد اصلا باش نبدل لهم بيرسيبسيون تاعهم للدنيا. نتصور سي امبورطون باش تحط روحك في بلاصه الزوجيه اللي باش تعمل له باش تبني له ولا باش تخلق له الاسباس اللي هو باش يعيش فيه. تو مثلا نتصور ما يعرف شنو يحب الصغار كان الصغار بيدهم لو نتصور كان واحد يسمعهم اكثر وكان ما عرفش ديزون مثلا كان نعطيه لصغير يبنينا هو البلاد نتاعنا شنو نجم يتبدل معناه يسمعهم صحيح. احنا لي اركيتكت nous sommes redevables d'écouter. On doit être à l'écoute parce que notre rôle مانيش نعمل الهندسه اللي جوست انا
نحلم بيها en tant que connaisseur ou expert en la matière تعجبني. Il suffit pas ni تعجبك. Voilà, Il les suffit. معناها c'est pas ça l'objectif en fait. En fait يمكن نقول تتعلم أني تعجبك tant que tu arrives à répondre les besoins ou les attentes وحتى كان كما قلت أنت اللي يجي l'architecte ما يعرفش بالضبط ce qu'il veut donc il n'arrive pas à cerner son besoin de manière précise mais si tu es un bon architecte tu dois pouvoir extraire cela. Bon, c'est une tentative mais je pense que l'expérience elle doit être l'expérience du métier c'est un métier de service honnêtement au sens propre du terme. J'offre un service et j'aide. Je suis dans réellement, j'aide les clients à atteindre un objectif. اي باش تترجم لهم لي بوزوان نتاعهم dans un espace اللي يحسوا روحهم فيه مرتاحين. Bon, je transcris leurs besoins. Mes préoccupations, c'est d'amener une harmonie de l'espace collectif, c'est-à-dire avec l'urbain au niveau de l'intégration. Nalqa aussi une référenciation intéressante et intelligente au niveau culturel et spatial. Mon rôle est assez complexe en tant qu'architecte. Beaucoup de paramètres à considérer, il y a le volet technique à assurer, je propose quelque chose qui n'est dans les détails de réalisation m'échappe, je dois être à même avec tout le changement اللي فيه. احنا كل يوم عندنا حاجة جديدة تظهر. Donc يلزمنا نكونوا نسيروا عصرنا ونجموا نتأقلموا mais aussi on trouve notre place à chaque moment. Oui. ونصوص important باش نرجعوا يعني مو جست نقدموا بالموجود وننساو لي كونيسونس نتاعنا قبل وننساو كيفاش كانوا قبل معناتها يعملوا لي سباس. تو مثلا نلاحظوا برشا يعني سورتو في الطول بزوان نتاع الاركتيكتور ايكولوجيك والاركتيكتور دورابل وكل برشا عباد مازالوا يبنيو جوست بالبيتون يتقدموا بالموجود كيش نقولها لي ماتيريو الجدد الكل وينساو انه نجموا نستعملوا دي ماتيريو en fait tout à fait معناها هي qui جاو لي nouveaux matériaux de construction avec le modernisme وكل شيء on a commencé à sacraliser quelque part معناها حاجة sacrée le béton والبلاد ou l'acier ou pour faire disons pour être moderne فما مشاكل أخرى avec le changement climatique avant le changement climatique شوية حكاو على HQE haute qualité environnementale des bâtiments qui sont moins énergivores, qui ont une capacité d'adaptation choya au niveau climatique ou quoi que ce soit. Mais on prend conscience que les solutions dans l'architecture vernaculaire de par le monde, هما ناس تعاملوا مع l'environnement de manière ingénieuse, intelligente et très respectable. Ouais. C'était des citoyens respectueux de leur environnement. Chose que, à mon sens, notre époque n'a pas su tout à fait assurer. توا نرجعوا للي براتيك نتاع قبل فهمنا اللي la collecte des eaux pluviales est importante فهمنا la préservation de la nappe phréatique راهي لازمه فهمنا le recyclage on parle d'économie circulaire au-delà de récupération des matériaux كل شيء في construction donc on commence à prendre conscience de cela ممكن ما خدش شويه ما نعرفش ما ان شاء الله cette prise de conscience تخلينا نفهموا que les solutions اللي من l'environnement يخرجوا من l'environnement من عيشتنا وتعامل que ce soit par rapport à notre climat à notre milieu naturel à notre disons référence culturelle, c'est important. C'est important. C'est important de trouver l'équilibre بين Tout à fait. موجود تويكا واللي
واللي كانوا يبنيو بيه قبل لي ماتيريو فيرنيكولير وحتى من ناتور معناتها il est important d'intégrer la végétation et الخضار حتى في الكونسيبسيون تاعنا et tout. On ne peut pas se détacher de la nature. Je pense que faire... Et surtout, vu les changements que nous sommes en train de vivre, quelque part, faire remarquer l'aspect positif, ma fille l'expérience, on essaie de profiter et d'extraire ce qui a le plus de valeur, au fait. Et le contact avec la nature, la période de la Covid est venue, réellement, c'était un signe très fort, je pense, de la part de la nature elle-même, parce que le virus est un être vivant. Il a transformé la vie des gens, il a imposé son rythme aussi, et les gens ont pris conscience de l'importance du milieu naturel. Et du coup, à la période où la nature est شوية ونقص la pollution وكي رجعوا العباد وبداو يحسوا بالimpact نتاع leurs propres actions sur la nature et l'environnement, je pense là il y a matière à non seulement à titiller les consciences mais aussi à œuvrer, à agir. الكوفيد بس الناس كل قاعدة تحصلت في ديارها حسيلو دونك برشا فاقوا بالحق بالامبورطونس نتاع الاسباس اللي ما فيه. C'était un moment révélateur. Voilà. C'était un moment révélateur. Je pense que la nature, on vit dans la nature, qui m'a envie dans les espaces. Où nous sommes responsables réellement par rapport à l'architecture que nous concevons et que nous bâtissons pour qu'elle soit en cohérence et en harmonie avec ce milieu naturel. Si on l'agresse, on aura tôt ou tard des problèmes. Merci beaucoup Madame Sema. يعيشك. بجوز نحكيو احنا اكثر في كل ما هو architecture durable et écologique في الابيزود الجاي مع مدام إيمان ومدام عليا. Merci beaucoup Madame encore une fois ou عشان كنت حاب تختم كلمة من عندك. Mais juste, je voudrais te remercier pour cette initiative. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est très intéressant comme podcast. C'est ma première expérience. J'espère avoir assuré. C'est tout. Merci. Merci beaucoup.